Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, students. Before we start study, let's pray together. Praying begin. Okay, students. The second semester, we will study about it's a beautiful day adjective in describing characteristic and essential of thing. Chapter 5. It's a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Park, Gulbenkian, flowers, butterflies, cat, and lambs. What do you think of the park? Apa pendapatmu tentang taman ini? Is it beautiful? Yes, it's beautiful. What do you think of the flowers? Apa pendapatmu tentang bunga-bunga? It is colorful. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke materi, yaitu ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Oke anak-anak, jadi kita akan meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kualitas. Nah, kualitas di sini maksudnya adalah sifat ataupun dari karakter dari orang, binatang, dan benda-benda untuk mengidentifikasi ataupun mengkritik ataupun memuji mereka. Tujuan pembelajaran, nah dari contoh yang dipelajari, siswa mampu memberikan tanggapan berupa kritik maupun pujian terkait sifat dan karakteristik orang, benda, dan hewan dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita akan mencoba aturan berbicara dalam percakapan. Nah, oke, students, perhatikan. Attention please. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher, read the conversation. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Okay? Look at and please, students, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Jadi, kalian perhatikan. City. This park is shady, and the flowers are colorful. I like this park. And then, Lina. I do too. This is a wonderful park. And then, Edo. Look, there are butterflies. Dayu. There are pretty. Pretty di sini adalah, perhatikan, ya, di sini berarti kupu-kupu. Benny. There are garbage cans. We can keep this park clean. And then, Udin. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Students, itulah pendapat siswa-siswa tentang taman. Oke, next. Nah, kita akan coba bekerja kelompok. Kita akan
membuat list ataupun daftar tentang taman tersebut. Nah, perhatikan. We will work in groups. We will list the speakers' statements about the park. Oke, perhatikan. According to the student, the park has the following good qualities. Jadi, menurut siswa, taman tersebut mempunyai kualitas yang bagus. Coba kita lihat percakapannya pada yang di samping di sini. Oke, perhatikan. The first, ya. Di situ kita sudah bisa lihat. This park is shady. Nah, berarti di situ kita lihat yang ngomong adalah Siti. And next, perhatikan. The flowers are colorful. Nah, di sini juga sama, ya. Siti juga yang ngomong. Ya, the flower are colorful. And then there are butterflies. Siapa? Oke, Edo. Ya, di situ ada there are butterflies. And then the butterflies are pretty. Siapa? Oke, Dayu yang ngomong ya. They are pretty. Next. Ya, perhatikan semuanya. And the 5, there are garbage cans too. Siapa yang ngomong? Oke, di situ ada Benny. Ya, there are garbage cans. Next, the weather is nice. Siapa? Oke, di situ ada Udin. Ya, oke, next. Yang kedua, perhatikan. Ya, kita masih di percakapan yang di sini. Itu menunjukkan Siti likes the park because. Kenapa Siti suka pada taman di sini? Karena the park is shady. And next, the flowers are colorful. And next, Udin likes studying in the park because the weather is nice. And next, di situ juga dijelaskan. Perhatikan, it is a beautiful park. Oke, next, anak-anak, everyone, students, hello. Ya, tadi sudah kita list barang-barang yang termasuk good qualities. Next, we will play the roles of the speakers in the picture. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Di situ dijelaskan ya, bahwasanya clean and tidy, nothing dirty and messy. Thank you. Next, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Jadi sudah jelaskan juga, perhatikan. And the second, yes, it is big enough for the activities. Okay, students, look at. Menyatakan kualitas, karakter, dan sifat dari sesuatu, maka harus menggunakan kata sifat, adjective. The first, clean, tidy, messy, big, dirty, and large. Okay, student, next, look at qualities statements. The first, your classroom is clean and tidy. And the second,
Nothing is dirty in Mizi. And the third, our schoolyard is very large. And the fourth, it's big enough for the activities. Jadi di situ sudah jelas menjelaskan kata sifat atau adjektif. Okay, students. Next. The first, it is dark in here. I will open the curtains. That's good idea. Thank you. Okay. And next, wow. Your car is very nice, Siti. Thank you. It is an old car, but it's very fast. Okay, students. The music is too loud. I can't study with this loud music. Next. Sorry, I will turn down the volume. Okay, students, look at. Kita akan membahas mengenai struktur kalimat dari contoh di atas. Perhatikan, kita ada subject plus to be. Nah, to be di sini ada am, is, are plus adjective atau kata sifat. Nah, di situ sudah ada warnanya masing-masing. Yang pertama adalah di situ ada it is dark here. Nah, it di situ menunjukkan berarti subjek, is-nya berarti di situ to be, dark-nya berarti menunjukkan adjective. And then your car is very nice, Siti, and it is an old car but it is very fast. And then the music is too loud. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa nanti untuk menunjukkannya sudah ada warnanya masing-masing. Kalian bisa tulis di buku untuk catatan kalian masing-masing. Dan jangan sampai lupa di situ ada subject, to be, ya, and adjective. Kalian harus perhatikan secara seksama. Okay, next. We will work in groups. We will list the speaker's statement about the things. Oke, jadi anak-anak, kalian kerjakan nanti. Kalau di situ emang kelompok, tetapi kalian masing-masing saja. Kalian harus tulis. Nah, di situ sudah ada kata kuncinya atau the key. Nah, kita lihat. Kalian bisa lihat di sini untuk mengerjakan tugas yang Pak Nurul berikan, yaitu adalah what do they say about the things. Nah, kalian bisa lihat yang pertama adalah Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Okay, students, look at and perhatikan. Ya, di situ sudah lihat ya. Di situ ada Lina's classroom. Nah, berarti kita akan bahas setelah ini. Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities here. Kita akan bahas. Jangan sampai bengong. Look at. Okay, students. Untuk menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, maka setelah nama orang dilampirkan apostrophe atau S tanda petik. Nah, perhatikan. Plus things. Nah, things di sini adalah kata benda. Nah, di sini ada names plus S atau apostrophe plus things. Nah, di situ sudah jelas. Lina's book. Berarti di situ adalah buku Lina. Berarti kepunyaan Lina. Benny's house. Berarti di situ adalah rumah Benny.
Santi's books. Berarti di situ adalah buku Santi, menunjukkan bahwa kepemilikannya adalah bukunya Santi. Perhatikan ya. Oke, next. Kalian kerjakan yang sekarang juga. Tadi sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Itu ada homework juga. Kalian perhatikan, di situ ada Lina, Dayu, Siti, Edo, dan Udin. Sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai salah ataupun keliru. Tolong ditulis di buku catatan bahasa Inggris. Yang teliti, jangan sampai buru-buru ketika kalian mengerjakan tugas di rumah. Ini cukup gampang ketika kalian sudah membaca dari awal sampai akhir. Kita lihat, what do they say about the things? Oke, perhatikan. Nah, di sini juga sama, awas ketika ada s atau apostrophe, di situ berarti kepunyaan atau kepemilikan. Thank you so much for. See you.